नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ फेब्रुआरी 25 तारिख बुधवार। आज मुख्य खबर गुड़िक उपरे आसतु नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल रे नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन न्यूज वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसतु आज सबु मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर, कृषकों को बड़ भेटी देले मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट कमिटी 2026 रु 27 मार्केटिंग सीजन पाए कंचा छटर सर्वनिम्न सहायता मूल्य एमएसपी वृद्धि को मंजूरी देइछंती। एही निष्पत्ति अनुसार गचा छट TD3 ग्रेड रो एमएसपी एबे 5.925 टंका धार्य करा जाइछि, जहा चाषी को सेमानकर उत्पादन खर्च उपरे 61.8% लाभ निश्चित करिवो। 2018 रु 19 बजेट घोषणा अनुसार एमएसपी अतिक्रम रे हाराहारी उत्पादन खर्चर 1.5 गुण हेबा आवश्यक। सही नीति को आधार करी सरकार एही मूल्य वृद्धि करिसंती। चलित वर्षर एमएसपी गत 2025 रु 26 वर्ष तुलना रे क्विंटाल पिछा 275 टंका अधिक रहिछि। जदि आमे परिसंख्यान को देखिबा 2014 रु 15 वर्ष रे छटर एमएसपी मात्र 2400 टंका थिला, जहा एबे 2026 रु 27 वर्ष सुधा 5925 टंका रे पहुंचीछि। अर्थात गत किछि वर्ष मध्य रे एमएसपी रे मोट 3525 टंका वृद्धि घटिछि बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर, राशन कार्ड धारी बड़ खबर। जदि आपणक राशन कार्ड अछि तेबे 28 फेब्रुआरी 2026 शेष तारीख आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण सरकार पोस्ट करिसंती जे राशन कार्ड इक्वाईसी एवं आधार लिंक बाध्यतामूलक। जदि एही काम ठीक समय रे न करा जाए तेबे आपणक आउ मिलिबनी मागणा राशन। यार अर्थ होउची जदि आपण 28 फेब्रुआरी सुधा आपणक इक्वाईसी पूरण न करंती तेबे 28 फेब्रुआरी परे आपण सरकार ठारू मागणा राशन पाइबे नहीं। राशन कार्ड को आधार सहित किपरि लिंक करिवे? आपणक राशन कार्ड को आधार सहित लिंक करिबा को दुईटी उपाय अछि, गोटे ऑनलाइन एवं अन्यटी ऑफलाइन। आसंती उभय विषय रे जानिबा बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर, आसी गला नुआ तारीख एही दिन खाता को आसीबो पीएम किसान टंका। केंद्र सरकार को सबुठारो महत्वाकांक्षी योजना मध्यरु गोटिए हेउछि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि सारा देश रे लक्ष लक्ष चाषी मध्य उत्साह सृष्टि करिछि। वर्ष को 3 थर प्रदान करा जाउथिबा 2000 टंकार आर्थिक सहायता केवल क्षुद्र चाष खर्च को भरणा करे नाही, बरं चाषी मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण सहायता भावरे मध्य कार्य करे। एही योजना अधीन रे एपर्यंत 21 किस्ती बंटन करा जाइछि एवं समस्तक नजर एबे 27-22 तम किस्ती उपरे। शेष किस्ती 19 नवेम्बर 2025 रे प्रकाशित होइथिबारु पूर्ववर्ती किस्ती पाई समय एबे निकटर। मीडिया रिपोर्ट अनुसार होली पर्व पूर्वरु सरकार चाषी मानकु एही उपहार देबाकू प्रस्तुति करिसंती बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर, एही दिन खाता को आसीबो सुभद्रार चतुर्थी किस्ती 5000 टंका लेखाए। हेला अपेक्षार अंत घोषणा करले सरकार। एही दिन खाता को आसीबो टंका एका थरे कटिए लोकंग खाता को टंका पठाइबे सरकार। हां आज्ञा, मार्च 8 अंतर्जातीय महिला दिवस रे मिलिबो सुभद्रार चतुर्थी किस्ती। कटिए महिलांक खाता को एका थरे 5000 लेखाए टंका पठाइबे राज्य सरकार। एनै घोषणा करिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। जदि देखिबा राज्य सरकार सुभद्रा योजनार 3टी किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसी सारिछि। 3टी किस्ती रे मोट 15000 टंका पाई सारिछंती 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर, मार्च 31 सुधा संपत्ति तालिका निर्देश ग्रुप ए ठारू आरंभ करी। चलित वर्ष मार्च 31 सुधा संपत्ति तालिका दाखल पाई राज्य सरकार निर्देश देइछंती। ग्रुप ए ठारू आरंभ करी ग्रुप डी पर्यंत समस्तक दाखल निर्देश दिया जाइछि। HRMS पोर्टल रे स्थावर और अस्थावर संपत्ति अपलोड पाए सरकार परामर्श देइछंती। 2025 वर्ष पाए शेष सुजोग न करले शृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। जीए विभाग पक्षरु सब सरकारी विभाग आरडीसी एवं जिलापाल को चिठी होइछि बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर,
5 ବର୍ଷରେ 310 ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗିରିଫ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଜବତ। ଗତ 5 ବର୍ଷ 310 ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଗିରିଫ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଓ ଆର୍ଥିକ ନିୟମିତତା ପାଇଁ ଗିରଫ 22 ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 40 କୋଟି 44 ଲକ୍ଷ 67 ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଜବତ। ବିଧାୟକ ରଣେତ ପ୍ରତାପ ସାଏଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ବିଧାୟକ ସର୍ଭିକ ବିଶ୍ୱାଳୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ଅଧିକ 3 ବର୍ଷରେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି 7,70,992 ଜଣ। 76 କୋଟି 94 ଲକ୍ଷ 21,950 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି 88,246 ଜଣ। 44 କୋଟି 55 ଲକ୍ଷ 4,800 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ମାମଲାରେ 1630ଟି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 94,485 ପଦବୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 94,485 ପଦବୀ। 17-12 ଫେବୃଆରୀ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 94,485 ପଦବୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ 20,299 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୃହ ବିଭାଗରେ 16,032, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ 10,457 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 12/4/2024 ତାରିଖରୁ 12/2/2026 ମଧ୍ୟରେ 49,505 ନିଯୁକ୍ତି ସରିଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଚକ୍ରମଣି କହଁରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି 10,727 କୋଟି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ପାଇବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 25% ମିଳିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ହାତରେ ଆଉ 36 ଦିନ ରହିଥିବା ବେଳେ ବଜେଟ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ ବାବଦକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ 30,864 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ବାବଦକୁ 41,591.73 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ 10,727 କୋଟି 52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଛି ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2025-26ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ବାବଦକୁ ମୋଟ 41,591.73 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ମହାଲେଖାକାର ଓଡ଼ିଶାର ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟାନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବାବଦରେ ମୋଟ 10,727 କୋଟି 52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାର ବାଣ୍ଟିଲେଣି ଆଡ଼େଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପକ୍କା ଘର। ବର୍ଷରେ ସରକାର ବାଣ୍ଟିଲେଣି ଆଡ଼େଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପକ୍କା ଘର। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭା ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। 2024-25 ମଧ୍ୟରେ 2,81,000 ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି। 306 ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 8.58 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 28,07,000 ପରିବାର ପକ୍କା ଘର ମିଳୁଛି। ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ସର୍ଭରେ 37.89 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପକ୍କା ଘର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।